के दोस्तों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसको एड्रेस किया वो जो बेबस इनके कन्वीनर हैं खालिद मकबूल फ़रत की उस सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की जिसका सबक इनको अल्ताफ़ हुसैन ने पढ़ाया हुआ है। सबसे पहले तो मैं मज़म्मत करना चाहता हूँ, हमारे एक कोरंगी कैंटोनमेंट बोर्ड के काउंसलर थे, बड़े एक्टिव पीपल्स पार्टी के वर्कर आमिर अब्बासी, जिनको कल टारगेट किलिंग में शहीद कर दिया गया है। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हम उनके कातिलों तक ज़रूर पहुंचेंगे और इस शहर के अंदर अगर किसी कुव्वत ने दोबारा से ये टारगेट किलिंग के ज़रिए हालात ख़राब करने की कोशिशों का आगाज़ किया है तो हम उसको नाकाम बनाएंगे। किसी एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर का इस अंदाज़ में मारा जाना कोई अच्छी बात नहीं है। बदकिस्मती से माजी में ये शहर में बहुत पिछले काफ़ी अरसे से ये टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है वो बहुत कंट्रोल में था, लेकिन कल ये बदकिस्मत वाक़या हुआ है जिसकी हम मज़म्मत करते हैं। हमारे MQM के दोस्तों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसको एड्रेस किया वो जो बेबस इनके कन्वीनर हैं खालिद मकबूल साहब, उन्होंने और हमेशा की तरह उन्होंने नफ़रत की उस सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की जिसका सबक इनको अल्ताफ़ हुसैन ने पढ़ाया हुआ है। हम तो बार बार इस उम्मीद का इज़हार करते हैं, इस तवक्को का इज़हार करते हैं कि ये एक नई MQM जो वजूद में आ गई वो सिर्फ़ अपनी उस नफ़रत की सियासत से अलहदा नहीं होंगे बल्कि अपनी सोच को भी तब्दील करेंगे। लेकिन इन्हें जब जहाँ मौका मिलता है ये साबित करते हैं कि आज भी पैरोकार उसी सियासत के हैं, उसी लीडर के हैं जिसने इस सूबे के अंदर लोगों में नफ़रतें पैदा की, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लोगों को लड़ाया आपस में और यह कत्तो गारतगरी करवाई। जब जब इस सूबे के अंदर इस माहौल में बेहतरी आना शुरू होती है कहीं ना कहीं से ये जहर उगल देते हैं और फिर उस तरफ मामला चले जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत तशवीश की बात है। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा जिसकी बुनियाद पर उन्होंने सारा ये ड्रामा रचाया था। ये बड़ा फ़ख्र से और ख़ुशी से ये जश्न मना रहे हैं कि इन्होंने कोई हाई कोर्ट से केस जीत लिया जिसमें इन्होंने सूबा सिंध के अंदर होने वाली भर्तियों को चैलेंज किया था। आपके इल्म में होगा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता हुकूमत थी तो हमने जो खाली पोजीशंस थी सिंध के मुख्तलिफ़ महकमों में उनको पुर करने के लिए अखबारात में इश्तिहार दिए और उसके ज़रिए मुलाजमतें देने का सिलसिला जो कानून में तरीका है उसके मुताबिक शुरू किया। MQM ने हुकूमत जाने से कुछ रोज़ पहले अदालत में एक केस कर दिया और उसमें ये लिखा था कि पीपल्स पार्टी ये नौकरियां इसलिए दे रही है कि इलेक्शन जो है सर पर हैं और ये इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होना चाहते हैं। इस बुनियाद पर सिंध हाई कोर्ट ने वो जो नौकरियों का एक अमल था लोगों को मुलाजमतें देने का उसको रोक दिया। जब ये रोका तो ज़ाहिर है कि हमारी हुकूमत तो ख़त्म हो रही थी, हमारे पास उतना वक्त नहीं था कि हम उस केस को कंटेस्ट कर सकते हैं, कोई बात होती। लेकिन एक चीज़ ये हुई कि उस वक्त की सिंध काबीना ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि केयर टेकर गवर्नमेंट आए और वो कोई गलत भर्तियाँ करे, जिस तरह माजी में इस तरह की केयर टेकर हुकूमतें आती रहीं। हालांकि उनका ये मैंडेट नहीं होता, लेकिन उन्होंने बेतहाशा किसी के कहने पर, किसी की ईमा पर, किसी की ख्वाहिश पर जो है हज़ारों लोग एक इदारे के अंदर एक एक रात के अंदर भर्ती किए। उस अमल को रोकने के लिए उस सिंध काबीना ने खुद नौकरियों पर दोबारा से पाबंदी आयद कर दी और ये फ़ैसला किया कि जो मुंतखब हुकूमत आएगी वो इस नौकरियों के अमल पर जो आगे सिलसिला बढ़ाना चाहती है बढ़ाए, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई, पाबंदी भी हम खुद लगा के गए। उसके बाद जो 7-8 महीने गुजरे, ज़ाहिर है हम तो उसमें फ़रीक नहीं थे और वो केस चला ही नहीं, पड़ा रहा। अभी भी जो फ़ैसला आया है वो कोई MQM की मर्ज़ी से नहीं आया। सिंध कैबिनेट ने हमारा जो महकमा है कानून का,
اس کو یہ کہا کہ چونکہ تقریباً 11 مہینے گزر گئے اور نہ یہ کیس چل رہا ہے، نہ اس میں کوئی پیش رفت ہو رہی ہے، اور ہم خود یہ سمجھتے ہیں کہ جو اشتہار آج سے سال بھر پہلے آئے تھے شاید ان پر اب نوکریاں دینا مناسب نہیں ہے، اب اس کو دوبارہ سے اس عمل کو ہم شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو عدالت میں سندھ حکومت نے یہ کنسنٹ دی جا کر، اور جج کے سامنے ہمارے جو ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوئے انہوں نے بتایا کہ جناب یہ جو پورا عمل ہے اس کو ہم نئے سرے سے شروع کرنا چاہتے ہیں اور قانون کے مطابق شروع کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ اس میں تاخیر ہو رہی ہے، کوئی کیس چل نہیں رہا ہے، اسٹے ہے، جو یہاں بے روزگار نوجوان ہیں جو امید کے اس امید میں ہے کہ ان کو کوئی روزگار ملے گا، ان کا گھر چلے گا، وہ مایوس ہو رہے ہیں، لہٰذا اس کیس کو ختم کریں اور ہم نئے سرے سے دوبارہ یہ پورا عمل جو ہے وہ شروع کرنے کو تیار ہیں۔ جب سندھ حکومت نے یہ کنسنٹ شو کی اس کے بعد ظاہر ہے اس کیس چلنے کی تو کوئی تک نہیں تھی، تو عدالت نے جو فیصلہ دیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ کنسنٹ ہے جی کی، اور اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ دیا کہ قانون کے مطابق یہ 3 4 5 چیزیں ہیں اور یہ بھرتیاں جو ہیں وہ ہوں گی۔ بلکہ ایم کیو ایم کی تو ایک عجیب خواہش تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ جو بھرتیاں ہوں ان کمیٹیوں میں ایم کیو ایم کے نمائندے ہوں، مطلب عجیب سی منطق لے کر آ گئے۔ یہ کسی قانون میں نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت کی نمائندگی اس عمل کے اندر ہوگی۔ حکومتی ادارے ہوتے ہیں، حکومت کے افسران ہوتے ہیں، قانون کے اندر جو طریقہ کا درج ہے اس کے مطابق بھرتیاں ہوتی ہیں، اور ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، اور عدالت کا جو فیصلہ آیا آپ بار بار پڑھیں، اس میں ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قانون یہ قانون یہ قانون اس قانون کے مطابق جو ہے آپ سب کریں گے، اور جو 40-60 کا ریشو بتایا کوٹے کا وہ بھی قانون میں ہے، اس کے مطابق کریں گے۔ ہم نے اس پہ بھی اعتراض نہیں کیا، اور وہ اس طرح سے فیصلہ آ گیا۔ اب یہ بغلیں بجا رہے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے، لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جس پہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، سکھر آئی بی اے کے ذریعے سندھ حکومت نے یہاں جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کو ایک موقع دیا کہ وہ ریٹن ٹیسٹ میں اپیئر ہو جائیں، اور وہ ٹیسٹ جب ٹیسٹ پاس کر لیں گے تو ان ٹیسٹ کی بنیاد پر جو مختلف محکمے ہیں اس میں ان کو ملازمتیں دی جائیں گی۔ اب یہ اگر آپ اس کو ایز اے نیوٹرل سٹیزن دیکھیں نا، یہ بہت اچھی بات تھی۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ 40-50-60 محکمے ہوں گے، ہر محکمہ اشتہار دیتا ہے، ہر نوجوان اس ہر اشتہار پہ اپلائی کرتا ہے، اور پھر اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ ہوگا، پھر انٹرویو ہوگا، وہ بار بار ٹیسٹ دیتا ہے، بار بار وہ فیس ادا کرتا ہے۔ ہم نے اس عمل کو آسان بنایا، کیبنٹ کا یہ فیصلہ تھا، آسان اس طرح بنایا کہ بجائے اس کے کہ وہ 50-60 جگہوں پہ جا کر ٹیسٹ دے، ہم سکھر آئی بی اے سے ایک مرتبہ اس کا ٹیسٹ کروائیں گے، اور جو اس ٹیسٹ میں کوالیفائی کر جائے گا پھر جتنی نوکریاں آئیں گی اس ٹیسٹ کی بنیاد کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ انٹرویو کے عمل میں جا کے بیٹھ جائے گا۔